जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको मोज़रेला चीज़ बनाने सिखाई थी, स्लाइस चीज़ भी बनाना सिखाई थी और उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया था। हमने आपको प्रॉमिस के मुताबिक पार्ट 2 बनाने का कहा था। चीज़ बनाने के प्रोसेस में हमने वाइट विनेगर डाला था, वो इस चीज़ को परफेक्टली स्ट्रेन किया था। चीज़ बनाने के इस प्रोसेस का जो पानी था उसको नहीं फेंकना। अब रिकॉटा चीज़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस रिकोटा चीज़ को आप किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं।